যেତେବେଳେ ବାତ୍ୟା କଥା ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ମନକୁ ଆମର ଆସିଯାଏ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଛି ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖିବା କି ବାତ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସେ ସମୁଦ୍ରରୁ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ମାଡ଼ି ଆସେ କେବେ ତାଣ୍ଡବ ରଚେ ବାତ୍ୟା ପୁଣି କେବେ ମହାବାତ୍ୟା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ହିଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ ମାସ ଅକ୍ଟୋବର ଆସିଲେ ବାତ୍ୟାର କଥା ଓଡ଼ିଶା ମନେ ପକାଏ जो प्रशांत महासागर जो विश्वमंडल केंद्रीय विश्वमंडल रोची एरिया सेठी समय समय समुद्र पतन जो सी सरफेस टेम्परेचर मात्रा कम आ बेसी होची जोटा को आमर कहते एलिनो साउदर्न ऑसिलेशन सेटा जो आपंकर सी सरफेस टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस अधिका रही एलिनो कहते 0.5 डिग्री सेल्सियस माइनस रम रही लानिना कहते किंतु आमर वर्तमान न्यूट्रल पीरियड था जो मनसून आमर रही कंटिन्यू कर न्यूट्रल पीरियड था किंतु किसी ऑस्ट्रेलियन बा नुआ से किसी प्रेडिक्शन दौरान जे यही मास ठू लानिनार प्रभाव रहिबो केते इंटेंसिटी रहिबो हेमती एक्जेक्टली माने क्लारिफाई करना